Lamshu jotono Swrangchati Kokborok Koktwma tini nangkukmani Kokborok Koktwma rakangkha 2026 ni Tripura Board of Secondary Education ni madhyamik tei kuchuk madhyamik amsukmungni angkhari saklai rejaka tini phasalo madhyamik tei kuchuk madhyamik amsukmungni angkhari saklai jakha madhyamik amsukmungo pass jangnai rokni percentage 84.18% tei kuchuk madhyamiko pass jangnai rokni percentage angkha 79.33%. 2026 bisini Tripura Board of Secondary Education ni madhyamik tei kuchuk madhyamik amsukmungni angkhari saklai rejaka tini phasalo taklai 2026 biswa madhyamik amsukmungo jotoi amsukmung rekha 32,184 arni bisingo pass angkha 27,094 madhyamik amsukmungo pass jangnai rokni percentage angkha 84.18%. Shaka Tripura Board of Secondary Education Secretary Joydeep Bhattacharya Boshaka madhyamik amsukmungo Tripura hasdewa 1010 Rungnokni Srungnai Zugrok Amsukmung Rikha Arni Bishingo Chilarok Tongo 14,697 Tei Buridok Tongo 17,515 madhyamik amsukmungo Chilarokni Slai 20,646 Burirok Gabang Boti Boshaka madhyamik amsukmungo angkhariwo Chilarok pass jangnai rokni percentage 80.42% tei Burirok ni bisingo pass jangnai rokni percentage 84.83%. ছিল 32,184 জন, তার মধ্যে ছেলেদের সংখ্যা 14,769 এবং মেয়েদের সংখ্যা 17,415। স্বাভাবিকভাবে মেয়েদের সংখ্যা বেশি ছিল, সেই সংখ্যাটা ছিল 2,646। অর্থাৎ পরীক্ষায় যারা বসেছিল মেয়েরা 2,646 জন বেশি ছিল ছাত্রদের তুলনায়। পাশের সংখ্যা 27,094 জন, তার মধ্যে ছেলেদের সংখ্যা হচ্ছে 12,320, মেয়েদের সংখ্যা 14,774। এখানেও মেয়েরা ছেলেদেরকে টেক্কা দিয়েছে এবং সেটার সংখ্যা হচ্ছে 2,454। পাস পার্সেন্টেজ এবারে মাধ্যমিকে পাশের যে পার্সেন্টেজ সেটা হচ্ছে 84.18%। এখানে ছেলেদের যদি পার্সেন্টেজ আমরা দেখি সেটা হচ্ছে 83.42%, মেয়েদের সংখ্যাটা পার্সেন্টেজটা হচ্ছে 84.83%। অর্থাৎ মেয়েরা 1.41% এগিয়ে ছেলেদের তুলনায়। স্কুলগুলো যারা 100% পাস করেছে মাধ্যমিকে সেই সংখ্যাটা হচ্ছে 271টি স্কুল। 271টি স্কুলের আমরা রেজাল্ট যদি দেখি সেখানে দেখো 100% পাস করে। Koktwma thumani baskango phai Tripura Board of Secondary Education ni Secretary Joydeep Bhattacharya Shaka taklai 2026 bisio Tripura Board of Secondary Education kuchuk madhyamik amsukmung rubaikha 26,502 arni bisingo Chilarok tongo 12,307 Buridok tongo 14,195 kuchuk madhyamik amsukmungo jotoi pass angkha 21,028 arni bisingo Chilarok tongo 9,411 Buridok tongo 11,613 Chila pass jangnai rokni percentage 76.47% tei Burirok pass jangnai rokni bisingo percentage angkha 81.81%. আমরা যদি একটু সাব ডিভিশনগুলির দিকে একটু তাকাই তাহলে দেখব যে সর্বোচ্চ পার্সেন্টেজ যেই সাব ডিভিশন অ্যাকুয়ার করেছে অর্জন করেছে সেটা হচ্ছে কলপুর, সেটা হচ্ছে 97.91%। ঠিক তারপরে আছে জম্পুইজলা 97.48% এবং তারপর তৃতীয় পজিশনে আছে উদয়পুর 91.61%। যদি আমরা একটু শেষের দিক থেকে আসি সাব ডিভিশনগুলোতে তাহলে দেখতে পাবো সবচেয়ে কম পার্সেন্টেজ পাশের হার সবচেয়ে কম যেই সাব ডিভিশনে সেটা হচ্ছে গন্ডাছড়া 68.81%। আমি এবারে আসছি উচ্চ মাধ্যমিকে। উচ্চ মাধ্যমিকে টোটাল পরীক্ষার্থী 26,502, ছেলেদের সংখ্যা 12,307, মেয়েদের সংখ্যা 14,195। এক্ষেত্রেও মেয়েদের সংখ্যা বেশি ছেলেদের চাইতে, সংখ্যাটা 1,888। আমরা যদি পাশের দিক দেখি অর্থাৎ 2026 উচ্চ মাধ্যমিকে পাশ করেছে 21,024 জন, সেখানে ছেলেদের সংখ্যা হচ্ছে 9,411 জন এবং মেয়েদের সংখ্যা হচ্ছে 11,613 জন। এক্ষেত্রেও
মেয়েদের সংখ্যা ছেলেদের থেকে 2202 জন বেশি। পার্সেন্টেজ, এবারে উচ্চ মাধ্যমিকে পাশের যে পার্সেন্টেজ শতকরা পরিমাণ সেটা হচ্ছে 79.33%। ছেলেদের পার্সেন্টেজ হচ্ছে 76.47%। সেক্ষেত্রে মেয়েদের পার্সেন্টেজ আরো একটু বেশি, 81.81%। 5.34% মেয়েদের পাশের হার বেশি। प्राग्ना भवन हास्तिनी मंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाहनी पांजाब मुंबई खरक सारा चिबा सेबकतल मानई रकनी यागो अपॉइंटमेंट लेटर या फरका हास्तिनी मंत्री अकरा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह ताबुक जरा जतोई 45,038 रत्न सेबक रिजा खाहानी शाखा हास्तिनी मंत्री अकरा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह तिनी फाशलो प्राग्ना भवन हास्ते हापांगनी चंगबारी तांगबेदेक शाकदोक नुकुं हामकराई तांगबेदेकनी कथालाई मुंबई खरक सारा चिबा रत्न अपॉइंटमेंट लेटर बागमुनि पांदा फ्लाइजाखा मानजिका हास्तिनी मंत्री अकरा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह लग्योतंगो हास्ते हापांगनी सेक्रेटारी किरण गीते तांगबेदेकनी सेक्रेटारी खबै जुदा जुदा तांगबेदेकनी तांगफांगदोकनी मानजाक मुंबई अपॉइंटमेंट लेटर बागमुनि पांदा सुंगतेजाखा औशलो कतल सेबक मानी रगनी यागो अपॉइंटमेंट लेटर या फटका हास्तिनी मंत्री अकरा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह पांडव मानजगै कक नारकफ्रो मंत्री अकरा शाखा बीजेपी हापांगनी तुइदुल मुंबई हास्तियो बेकार सेबक मानियागै तंगनै रगनो सेबक रिनै बागै चाइतोगै तंगो सामुं खलाय तंगो ताबुक साक जरा जुदा जुदा तांग बेदेगो 20,845 रगनो सेबक रिजाखा आबकारिबो आउटसोर्सिंग ते जुदा जुदा तांग बेदेगनि बिसंकै 24,078 रगनो सेबक रिजाखा আজকে সত্যি আমাদের জন্য একটা আনন্দের বিষয় এবং যারা আজকে অফার পেয়েছে তাদের জন্য কিন্তু গর্বের বিষয়, কারণ নিজেদের মেধার উপর ভিত্তি করে ওনারা কিন্তু এই আজকে অফার অফ অ্যাপয়েন্টমেন্ট যেটা পেলেন ডিফারেন্ট ডিপার্টমেন্টসে এবং তাদের নিজেদের যোগ্যতার মাধ্যমে কিন্তু সেটা পেয়েছে। কাউকে ধরে বা কোনো একটা, সাধারণত আগে আমরা দেখতাম যে চ্যানেল লাগিয়ে সেটা করা হতো, স্বচ্ছতার সাথে কিন্তু আজকে ওনারা সেই অফার অফ অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটা পেয়েছেন। এর জন্যই নিজেরা গর্ব করতে পারবে যে আমি কাউকে ধরতে হয়নি, আমার নিজের যোগ্যতাটা আমরা পেয়েছি। এবং এর জন্য কোনো ব্যক্তি বিশেষ কাউকে ধন্যবাদ দেওয়ার বিষয় না, গভর্নমেন্টের যে পলিসি আছে সেই গভর্নমেন্টকে ধন্যবাদ আমার মনে হয় তার জন্য প্রাপ্য, এবং আপনারা গভর্নমেন্টকে ধন্যবাদ দেবেন, ব্যক্তি বিশেষের কোনো প্রয়োজন নেই। যেভাবে এতদিন ধরে ত্রিপুরা রাজ্যে যেভাবে চাকরি দেওয়া হতো তার থেকে আমরা একটু বেরিয়ে এসেছি, আমরা চাই যে মহলটা একটু চেঞ্জ হোক, এবং সেই জায়গায় পরপর এরকম কিন্তু আছে কতদিন ধরে আমরা এই অফার বিতরণ আমরা করছি। এই অফার নিয়ে অনেকে অনেক কথা বলে যে অফার, এটা নিয়ে অনেকের গাত্রদাহ হয় যে এইভাবে মুখ্যমন্ত্রীর হাতে বা ডিপার্টমেন্টের মিনিস্টারের হাত ধরে এইভাবে অফার কেন দেওয়া হয়। এর আগেও আমরা বারবার বলছি, এই কারণে আমরা দিচ্ছি যে আমাদের মধ্যে সেই স্বচ্ছতা আছে এবং সেই স্বচ্ছতার কারণে আমরা অফার বিতরণের মাধ্যমে আমাদের কোন রকম চিন্তার যে কপালে ভাঁজ পড়া। এখানে আমি দেখছিলাম যিনি যার নাম এখানে ডাকছিলেন, যিনি ঘোষণা দিচ্ছিলেন, অ্যাকচুয়ালি আমি দেখছিলাম অ্যাড্রেস গুলো অ্যাক্রস দ্য স্টেট। ওনার আমার মনে হয় উনি যে ভুলটা করেছেন তাহলে সবাই বুঝতো। थंगमंग बाई करंगजाक रखनो शिकांगै तलांगनानि नहर मुंगति TTA एडिसनि कताल CEM रोनियल देपरमा रिलायंस फाउंडेशननि आदं रगबै बाक्सा खुमबुलुंग स्टेडियम बेरायनायखा फाशालो एडीसी हापांगबाय रिलायंस फाउंडेशन हालक काहाम बलाइजाक एडीसी हापांगबाय रिलायंस फाउंडेशन कथालायै खुमलुंग तै जंबुइ जलाबो पाइलट प्रोजेक्ट तै अंडर 7 अंडर 9 अंडर 11 अंडर 13 अंडर 14 नि काइसा टूर्नामेंट खलाइजाकनानि थागै दंगो रिलायंस फाउंडेशन ओ टूर्नामेंट खलाइमुंग रक्षावै बुबाग्राबाय कक सावै तिनि मे तालनि 4 सालमारि फाशालो खुमलुंग स्टेडियम विजिट खलाइफैका रिलायंस फाउंडेशन नि आदंग्र साविमानका रिलायंस फाउंडेशन नि बदल दलसा खुमलुंग स्टेडियम विजिट खलाइना बागै सपलाइजा विजिट खलाइथानियो बरंनि लगियो तंगो TTA एडिसि नि कताल CEM रोनियल देव बर्मा एडिसि हापांगबाय
Reliance Foundation kathalagi joto thongmungno sekangai telangnani bagai tournament khlaijaknani thangai tongo o tournament o chela borai jotono no shape rejaknai tournament khlaimungni bisingti talent no naijaknai merit basic team versus team muthang rejaknai tei culture hai team tongnai age group khlaiai shaka katal TTAADC ni CM Ronial Deborma abobai baksa jotono thongmungni faisingti sukangai telangnani bagai tisajaknai training khlai rejaknai ani bosaka football simia football no karai cricket tei joto sports thongmung rokno tuidului sukangai telangjaknai abokarai khomulungo shooting academy bo fiokjaknani wansugui tongo honi shaka katal CM Ronial Deborma Reliance Foundation rok sinoro khumulungo tai jompujalo borok puila pilot project hisabe under 7 under 9 under 11 under 13 under 14 ni kaisa borok tournament khaya thangdo Reliance Foundation inke amoni bisingti cholatai buri je chrai rok onek sujug subida manai ebong borokno tournament ni bisingti borokni talent no naijaknai ebong oro kubuikhai mane merit basis no borokni talent no porikha khaijangnai ebong bongno thangrejangnai team versus team atta team kai tongnai protita age group ni no under 7 hindi under 9 hindi gamon bisingti bongno saka tisanani appliement khaini ni sin players songno serai ni simno priduli training rui sagadi se nongno process tamon bor kinoro visit khainani phayo bubagra bai kok salai ngai tai tabu khumulung stadium bor nai likhe ngai tini to bor ground visit simi khaina hayo omo ompore tabuk je tomon bor procedures complete khai khub tatri no ADC bai baksa kai mini lai Reliance Foundation samung khainan thang to UPS TPS coaching center te skill development center ni samung hamung pasalo berai kha TTAADC ni katal CM Ronial Deborma TTAADC ni katal CM shumaitang payai shalani shalo tini metali 4 sal mari fasalo UPSC te TPS ni bagai prepare khlai tongnai rokni kokno wan sugui kata coaching classes khlaina bagai thai naifika TTAADC ni katal CM Ronial Deborma puila meeting khlai payai Delhi ni visit khlai fainai shaka CM Ronial Deborma hati barsha barnini bisingo hani bagai sekangni simi thai thiti khlaina ni bagai naifika hani shaka bo jejerok UPSC TPSC competitive exam rokni bagai paper khlai tongo wansugui tongo borokni bagai yapri kaham romnani thangai tongo ADC hapang hani shaka TTAADC ni CM Ronial Deborma Delhi ni fayashak final decision nahai mansugyakho haifano tabungni simi bebak samung homung rokni bagai thai simi naifika naitoni jakha hani shaka bo abobai baksa ADC hapangbai Tata Strike kathalayai skill development training center fiok jagnai hani shaka samungbo painani faising bekar sikla sikli rokni kokno wansugui students rang srangnai jukrokni kokno wansugui ADC hapa financial taibo kabangma yapri romnai hani shaka TTAADC ni katal CM Ronial Deborma tini puilano sing thasingo puila jaga naikhyamo angkai sini UPSC TPSC ni bagi je coaching classes sing je start khaya naimani omni thai nai likasing borok sini puila meeting paimani yagulono borok Delhi hoite khub tatrin borok visit khaipinai o ek dui saptan bisingo mono tabung simna sing thai ready ke ton khanai nge amono jara UPSC ni bagi interested TPSC ni bagi tai bibinno rokom babe competitive exam rok je tongmani omonti sing kaham podokep nana thang tong sini student nong bagai nge oro khub kom sing jekun kaise exam ni bisingdi bongno sing sinore admission nanai puila sing 100 student by start khaina hani sing wan sulai tong bubagra by salai paikha ngamono tabuk Delhi ni borok phayasak sing final saimia ko tobo tabuk ni simno thai nai ready khai tongka nge tabuk second ngai sini Tata Stripe by
जों गोथालायै टिटिएडिसि हाफां गोथालायै खूब तात्रियाव स्किल डेभेलपमेन्ट ट्रेनिं सेन्टार खुलुगजाना थांदों अरन नुखाना बंनि क्लासरूम रक बंनि किचेन रक पूरा होटेल सेटअप अमो जों नायथावथाव खायखे बरक गम्बो जों खूब तात्रिनो कमप्लीट खायनानि फायसिगोन नुखाना 80-90% साउंड कंप्लीट जाक 80-90% तो कंप्लीट हुआ है हाँ और थोड़ा बाकी है ये भी कंप्लीट हो जाएगा फिर उसके बाद हम लोग जल्दी इनोग्रेशन कर लेंगे संतात्रीनो इनोग्रेशन कर लेने एवं उमदिके ना आस्ते आस्ते सिन टिटिएडिसिनि जे सामुं काहाम रंनो नुनाय सिनि जत्तो बेकारंनि बागै सिनि सिक्लारंनि बागै ते स्टूडेंट रंनि बागैबो अनेक किछु काहाम खबर तुइ टिटिएडिसि हाबां हायदों बुबाग्रानि लिडारशिपनि बिसिंथि सामुं काहाम खायनायनि बागैनो सोमायतांलायजाक जों एवं सामुं काहाम नन खायनाय हमनो आस्ते दिरे मियासे तिनि फुङसे डिपार्टमेंट मानबाय द्रबला इनके आस्ते आस्ते तावु सिमनो जों चेरि नायतो बो फिल्ड तम खायमान बो डिपार्टमेंट तम खायमान डिपार्टमेंट वाइज हमनो विभिन्न परिकल्पना तंसिनि नर आस्ते आस्ते नुनाय मिडि आं उस्कां सागा पुइला सोमायतामा दिनो आस्ते आस्ते खुंगिरु बायनाय जों तम खायनो थां तम खायलाय दं प्लेनिंग सिनि प्लेनिंग बो अलरेडी 90% कंप्लीट और 5 बोसोर तम खायनाय हमनो आस्ते आस्ते नर नुबि थां रेशन शॉप डीलर ते बानिया खलायनाय रक बै बाक्सा आजुगै कगलाम खलायमुनि बिसिंथि सेमिनार पान्दा संतजाखा प्रागनाम भवन आरो मानजगैखा चामुं तांगबेदनि मंत्री सुशांत चौधरी खबै जुदा आदंरो फूड सिविल सप्लाइज कंज्यूमर अफेयर्स तांगबेदेगनि लुवाजी मुंबाई तिनी मे तालनि 4 सालमारिओ फासालो आगुलि प्रागना भवन हास्ते बेरेमनि सेमिनार खलायजाखा आबो बै बाक्सा त्रिपुरा हास्तेओ रेशन शॉप डीलर बानिया खलायनाय रकबाय आचुगै कगलाम सालायमुंनि पान्दा खलायखा मानजागैखा चामुं तांगबेदेगनि मंत्री सुशांत चौधरी बनो कारिबो मानजाखा तांगबेदेगनि सेक्रेटारि सुमित लोड खबै जुदा जुदा आदंरक মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের বন্ধুরা যারা আছেন সবাইকে আমি নমস্কার জানাচ্ছি। ডাইরেক্টর মোটামুটি 6টা পয়েন্ট নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং আজকের দিনে এই পয়েন্টগুলো আমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং পিডিএস সিস্টেমে এই জিনিসগুলো গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার ম্যান্ডেট অনুযায়ী আমাদের মেনে চলতে হবে। একটা বিষয় যেমন প্রথম ইস্যুটা রেশন শপের মাধ্যমে আমরা চাল দিই। গত কয়েকদিন আগে আমাকে একজন আমার বিধানসভারই রেশন ডিলার কোয়ার্টার এসে বলছে যে দাদা আপনার যে চাল দেওয়া হচ্ছে আতপ চাল দেওয়া হচ্ছে, এটা তো আগে সেদ্ধ চালটা থাকলে ভালো ছিল। মানুষের মধ্যে একটু বলা বলি হচ্ছে যে আগে সিদ্ধ চাল পেতাম, এখন আতপ চাল পাচ্ছি, সিদ্ধ চালটাই ভালো ছিল। আমি সঙ্গে সঙ্গে ডাইরেক্টর ফুডকে ফোন করলাম যে এটা কি, বলছে যে এটা তো গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া আমাদেরকে দিচ্ছে যে সিদ্ধ চালটা নাকি মানুষ পছন্দ করছে না, তাই আতপ চালটা দেওয়া হচ্ছে। আমি ওনার সঙ্গে যখন বললাম, বলে না আলোচনা করুন, ডিলারদের সাথে আলোচনা করুন, মানুষ কোনটা পছন্দ করছে এটা আমাদের থেকে ডিলার ভাইয়েরা বেশি করে জানে। रंगतांग बेदगनी बारजा मानमानी यागुलो टीटीएएडीसी नि कताल ईएम चंद्रकुमार जमातिया खुमुलुंगनि खम्पoi एकाडेमी रंग नक बेराय नायखा रंग फ्रंगनाय रगबाय आचुगै कगलाम सालायखा टीटीएएडीसी नि कताल ईएम चंद्रकुमार जमातिया समायतांग पाय सालेनि सालो तिनि मे तालनि 4 सालमारि फासालो रंगनि बारजा माने खुमुलुंगनि खम्पoi एकाडेमी रंग नग थांगै बेराय नायखा रंग फ्रंगनाय रगबाय मालाय कगलाम साका टीटीएएडीसी नि कताल ईएम चंद्रकुमार जमातिया रंग फोरोंनाय रगबाय बाक्सा आचुगै कगलाम सालायमुंबाय बाक्सा रंग स्रोंनाय जिराय रगबायबो मालाय कगलाम साका कताल ईएम चंद्रकुमार जमातिया साका बाहायके रंगनो सुकांगै तलां माननो आबनो तिगि रंग फोरोंनाय रगबाय आचुगै कगलाम सालायखा सिस्टेमनो इमप्रुव खालामनायनि बागै कग सालायखा हनै खुम्पoi एकाडेमी रंग नको रंग स्रोंनाय रग दंगो 2170 फोरोंनाय दंगो 101 माध्यमिक तेकुचु माध्यमिक आमजुमुग रगो kaham number manai rang srengnai zigro pass angbaina bagai kaham ke frungjaknani nangnai buma bufa songbaibo malai
koglam shalani hani shaka TTA edisni katal EM Chandrakumar Jamatia botaibok quality education ni kok shaka bahike financial taibo rungno sukangai manno bahike krak khlai manno amno tei koglam shalaika tei juda juda rungno kobo obahike no rungni hamkrai khlaidani sukangai telangani bagai rung frungnai rokbai asukoi koglam shalai finai ni shaka TTA edisni katal EM Chandrakumar Jamatia Our company academy school and visit Laika. This is the second day of my office as EM education. Karanga principal officer education, principal of this company academy, the teachers, program barobar interaction class Laika. And only one point agenda we focus Laika, the how to improve performance of the students. যেমন লাস্ট ইয়ার 2025-26 যে মাধ্যমিক পরীক্ষা গো ক্লাস 12 পরীক্ষা গো স্পেশালি তব মাধ্যমিক পরীক্ষার রেজাল্ট টা বরনি পারফরম্যান্স ইজ নট ভেরি স্যাটিসফ্যাক্টরি বনানি পয়েন্ট যে স্পেশালি মাধ্যমিক এক্সামিনেশন বাই ক্লাস 12 এক্সামিনেশন ছাত্ররনি পারফরম্যান্স না বাকি ইমপ্রুভ খাইনি जों तब महाराजा by direction दिजाखा जे we have to improve the performance system अंगे तब और अमर कैसन तब हायर सेकेंडरी स्कूल APC को और ने तब presently 2170 students दंगो 101 teachers दंग माने 1:22 students आं परनो सका जे तबक जा टीचर्स तमेरा पर स्टूडेंट्स ना अडॉप्ट माखैने पर्सनली पर न केयर माखैने पर न मा बुजबनाय पर न मा सानाय पर बहा के माध्यमिक परीक्षा बाय क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन अहम खाय पास नाय अमाय के पर स्टूडेंट न अडॉप्ट माखैने पर नि गार्जियन पर अनबरत कंसल्ट माखैने आगे जाते पर माध्यमिक बाय क्लास 12 फाइनल परीक्षा को पर अहम परफॉर्मेंस खायने पर फायर सर्विस नि बुकजा आसुक थाई सपंगै सेबगो तलांगनानि सानै फासल मन्त्री अग्रानि तंग्रा थाई बस्कागो खादुमा फुनुंगना थांगै पुलिस रगबै कासुवै मालखं बिसिंगो चबै तलांग थांजाखा रमै बेसिक बोरै कावै तंखा ताबुक ब 304 फायरमैन 25 ड्राइवर बुकजा आसुक थाई सपंग जागियाखो वाइनै दासा राइटिंग एग्जाम रिखा यागुलोब सपंग जागिया बुकजा आसुक थाई 2022 बिशिवो फायर सर्विस नि बुकजा आचुकथाय सुपंगना बागै काइसे नोटिफिकेशन जारी खालायजाकबाने आ नोटिफिकेशन लोकसबै गोबांमा बेकार सिक्लारो एप्लाइ खालायबायखा ते वाइनै दासा आमजक मंगो रेखा फियाबा ताबुक 2026 काबै तंगैबो सेबगो तलांग जागियाखौ बुकजा आचुकथाय सुपंग जागियाखौ हानि बागै तिनि मेतालनि 4 सालमारि फासलो फायर सर्विस नि आमजक मंगो नैरो कुरुम कोथमै सेबगो तलांगनानि सानमुं सानै हास्त्रि मन्त्री अग्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहानि तंग्रा थाई बस्कांगो खादुमा फुनुकलायखा खादुमा फुनुकलायमुंगो नुकजाखा गोबांमा बेकार सिक्लारो सेबक मानि आंगै जोंजालो कलाय तंबाय मानि कक साका बाबा शेफासिं खादुमुंनि कक्तमा मानि थांसगैखा पुलिस रबाय कासुजाक मानि कक्तमा यागुलो खादुमा फुनुकनाय रगनो मालखं बिसिंगो चबै तलांग थांजाखा रमै आसुगै खादुमा फुनुगै तंगाय माने बाक्सा रकनो खेबले सप्रेबुई मालखं बिसिंगो चबै रमै तलांग थांजाखा ফায়ার সার্ভিস রিক্রুটমেন্ট একটা বাইরে ঠিক আছে আমরা ইন্টারভিউ দিছি দেওয়ার পরে পরীক্ষা ক্যান্সেল হইছে আবার রি-পরীক্ষা দিছি রি-পরীক্ষা দেওয়ার পরে এখন অবধি আমরা ইন্টারভিউ নেওয়া হইতেছে না আমরা এটাই দাবি যে ইন্টারভিউটা নেওয়া হইতেছে না কি কারণে নেওয়া হইতেছে না আমরা এটা জানতাম চাই আমরা এর আগে এখানে ম্যাক্সিমাম প্রোফাইল ফায়ার সার্ভিস পুলিশের কনস্টেবল ইন্টারভিউ দিছি অনেকে চাকরি পাইছি না ঠিক আছে আপনার লগে এখানে সবাই চাকরি করতেছে আমরা কেরে আমরা অপরাধ থাকি হ্যাঁ আমরা কি অপরাধ থাকি এতদিন এডি সিলেকশন আসলো এডি সিলেকশনের লিগে স্থগিত আসলো আমরা মেনে নিছি কিন্তু আমরা আজকে রেজাল্ট লাগবো যে কি কারণে হইতেছে না ইন্টারভিউটা আমরা কবে হইব এই জিনিসটা জানতাম 4 বছর হইছে ঠিক আছে 4 বছর হইছে আমরা ইন্টারভিউ দিছি 4টা বছর হইছে ঠিক আছে আমরা যে ইন্টারভিউ দিছি দেওয়ার পরে পরীক্ষা দিছি ক্যান্সেল হইছে আবার পরীক্ষা দিছি ওখানে আমরা ইন্টারভিউটা হইতো ঠিক আছে আমরা তো আইনের বিরুদ্ধে কিছু দেখছি না আমরা যা জানতাম যে আমরা ইন্টারভিউটা কবে হইব এটা দেখছি ঠিক আছে আমরা প্রসেসটা কি কমপ্লিট হইব কি হইতো না কবে হইব
दादी, हम सोमनाथ क्यों जा रहे हैं? तुझे सिखाने कि जीवन में लाख चुनौतियाँ आए पर आस्था ना डगमगाए। 1000 सालों में ढेरों आक्रमण हुए सोमनाथ पे, फिर भी हमारी आस्था पे आँच नहीं आई। फिर क्या हुआ दादी? फिर सरदार पटेल आए, दिव्य सोमनाथ मंदिर बनाया। फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारी आस्था के इस केंद्र को और भव्य बनाया और आज हम सोमनाथ नव निर्माण का 75वां वर्ष मना रहे हैं और धूमधाम से। तो बोलो हर हर महादेव, जय सोमनाथ विरासत के 75 साल 8 से 11 मई 2026 इस स्वर्णिम अवसर के साक्षी बने। Shape your future with technology at NALET Agartala. Under NALET, deemed to be University of Ministry of Electronics and IT, Government of India. Admissions for the 2026 to 27 academic session is going on. Choose from industry-focused programs including Diploma in Computer Science and Electronics Engineering, BCA, BTech in Computer Science and MTech in Data Engineering. Experience modern learning with advanced labs, expert faculty, paid internships, placement assistance, startup support, transport facility, and hostels for boys and girls. Tuition fees are free for SC and ST candidates. For enquiries, contact 0381 239 1010 or 8794 822 459. তুমি আছো রান্না ঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই, তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই। কত কেজি রান্না হয়, মনটাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই। লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই। শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেশ, আহা লং তরাই বেশ। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লং তরাই, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লং তরাই, অপূর্ব সুগন্ধ। পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, কাওয়া ঘি প্রিয় সবার, লং তরাই একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লং তরাই। লং তরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লং তরাই, লং তরাই, লং তরাই। पहिला न खुलुमका नरौजातन न चिनी अमहना मेडिक्लिनिको ब डक्टर फायो नाइ फाइ रंग तिनी छावानो चिनी उरो फायो चाइल्ड स्पेशलिस्ट डक्टर, ENT स्पेशलिस्ट डक्टर, जनरल सर्जन डक्टर, गाइनोकोलॉजिस्ट डक्टर, न्यूरो साइकेट्रिक डक्टर, जनरल मेडिसिन डक्टर, ते पेन रिलीविंग डक्टर रब फाइ नाइ फायो हिंके नर दाके दाके ले जाकारोय चिनी महना मेडिक्लिनिको फायो नाइजा फाइमानो ते चिराइर लुमखा कुचुखा साइमे रंखा आमाने बागबन रक नाइजा फाइमानो ते नरौजे कोनो ऑपरेशन खाइना मुसुंखा किडनी व पाथर उंखा गलबादार पाथर उंखा आमाने बागबन रक नाइजा फाइमानो ते चिनी अक्रा साक्रा हर थुमाया साइमिया नुमाया सरी आयुकमय कष्ट उंजागो आमाने बागबन रक डक्टर बे फायो गुरुंगै काहामके नाइजा थांमानो बेलाइनो डक्टर काहाम ते चिनी बुरी रक जे कोनो प्रॉब्लम उंखा समस्या उंखा बुरी डक्टर बे फायो नरक गुरुंगै नाइजा थांमानो इंका आमन सानामु संग आं अकक दुक नम्बर बुरी जाक दंगो अकक दुक नम्बर नरक बुकिंग खायो ऑनलाइन तुई टिकेट खायो मुं छुयो नाइजा फाइमानो आं आसनो सानामु संगो चिनी महना मेडिक्लिनिको फायो दाके दाकति फायो नाइजा फाइबायदि आम संगना दतनना हामबाय। Step into a place full of new ideas and opportunities at Techno India University Tripura, where you learn, grow and build your future. A place that truly helps your dreams become a reality.
रिगनाय नायथक रिगनाय रिगनाय हामजानाय रंनि बागै नायथक ते क्वालिटी काहाम रिगनाय ताबुक हातिवो बेले रां क्लाइबायनो मानथुगै दंगो मानथगो याक बाय ताकजा रिगनाय चामथो रिशा कानबरो मानथगो कताल जरनि मेशिन बाय ताकजा नायथक बुमलनि पालिनि रिगनाय तिप्राशा हुकुमु मारि रांतां सुरा चंद्रहार वाखुम तोया खारु जतो मानथगो हाइके लिरिता तंसिदि ताबुक नकरंदि कान रुबाय ते कान बरो फाल नकबाय अरो होलसेल ते खुसरा रिगनाय रिशाबो फाजगो मानथगो जेरक रिगनाय बानिया ख्लाइनाय बरक ओ फाल नकनिनो रिगनाय रिशा होलसेल तलांगै बानिया बो ख्लाइ मानाय हाइके लिरिता तंसिदि करंदि निकुमा आगरतला नॉर्थ बान मलिपुर नियर यंग्स कॉर्नर क्लब वेस्ट त्रिपुरा मोबाइल नंबर 9862821223 ते किसे कोकदुन नंबर 8787831919171/811993854 Tenin bagai Kokborok Koktwma musukna only Koktwma saimana bagai jayakari naitung di Swrangchati hambai.